Today, 28 January 2025, All Pakistan Ittihad Transport Owner Association Pakistan, they are doing press conference over there. Pakistan United Kit Transport Owners Association. مخاطب ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ہم ایجنڈا آپ کو پیش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا یہ تمام تر ٹرانسپورٹ کا ایجنڈا ہے کہ 10 ویلر کو 45 ٹن 10 ویلر کو 45 ٹن جو ہے نا کیا جائے, جو کہ گورنمنٹ کم چلانے کی وجہ سے ہمارے ٹرانسپورٹروں کو 10 لاکھ خاندانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. 100 میں سے 80% پاکستان میں 10 ویلر ہے. نمبر 2, 6 ویلر 2 ایکسل وزن جس میں 25 ٹن ہے ہونا چاہیے, جو کہ ہر ممالک میں ہر جگہ میں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ قانون بند کمروں میں ہوتے ہیں اور بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں. ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. پاکستان میں 3 مہینہ پہلے ٹیکس دہندگان والوں میں سے ہم ٹول ٹیکس بھی دیتے ہیں چیزیں اور اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں, لیکن کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے NHA کا, موٹر وے کا, کسی بھی منسٹری کا یا سینٹ میں کوئی بل پاس ہوتا ہے تو ہم اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں, جو کہ ہمیں بہت ہی افسوس ہے اور اس پہ ہمیں تمام تر ٹرانسپورٹر کافی غم و غصے میں. تیسرا 6 ویلر کا جو ہے نا ہمارا ہے جو وزن اس کا 17 ٹن ہونا چاہیے, مزدا کا, منی مزدا کا, جو کہ ہمارے لوگوں کو بچت ہو. اگر ٹرانسپورٹروں کو جو ہے نا ہمارے گورنمنٹ چاہتا ہے کہ ہمارے روڈیں بچے یا چیزیں ہو, تو ہم ٹرانسپورٹر یہ جو جتنے بیٹھے ہیں 10 سال ہو گئے, ہمارا کرایوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. کرایوں میں اضافہ ہوگا تو آج کل کے جو مہنگائی کے دور میں چیزیں چل رہے ہیں تو ہم ٹرانسپورٹ چلا سکتے ہیں. لہٰذا اگر یہ قانون لاگو ہوئے ہم پہ تو اس ملک کی معیشت میں ہم کاروبار نہیں چلا سکتے ہیں, اور شدید مذمت کرتے ہیں ہم تمام طرح ٹرانسپورٹر جو FIR کاٹ رہے ہیں. 279 ناجائز ٹرانسپورٹروں کا جو ہے نا معاشی بدحالی ختم کیا جائے فوری طور پر. اور ہمارے اتحاد ٹرانسپورٹ ایسوسیشن ہم نے الائنس بنایا, الحمدللہ اسلام آباد میں تمام طرح ہمارے لوگ موجود ہیں. سب سے پہلے آل پاکستان آئل ٹینکر اونر ایسوسیشن کے چیئرمین میں خود موجود ہوں, اور میرا سینئر وائس چیئرمین آجی بسم اللہ ہے, پورے پاکستان کا مرکزی جو ہے نا چیئرمین. نمبر 2 پہ آل پاکستان آئل ٹینکر ADBL کے چیئرمین بختیار خان وزیر آپ کے سامنے موجود ہیں. نمبر 3 ہمارے آل سندھ ڈمپر ٹرک ایسوسیشن کے پورے پاکستان کے پریزیڈنٹ حاجی لیاقت صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. نمبر 4 جو ہے نا آل سندھ بلوچستان مزدا گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے وائس چیئرمین وحید لیڈی مزدا کا اور سب کا کر رہے ہیں, وہ بھی موجود ہے. گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے DGA کے پریزیڈنٹ طارق گجر صاحب ہے, اور جو ہے نا یہ صدر عمران شاہ, چیئرمین اسلم اسلام آباد علی رضا کیانی, ظہور احمد بٹی مکمل ہے, چیئرمین پناہ. اور گڈز ہمارے جو ہے نا ایسوسیشن کے ہمارے سندھ کے اور بلوچستان کے حاجی محمد پناہ آل پاکستان کے, وہ بھی ہمارے درمیان تمام تر یہ موجود ہے. یہ بھی ہمارے بھائی ہے, ٹرانسپورٹر ہے. ایمان اتحاد اور اتفاق ہمارا ایک ہے, اسلام آباد سے ہے, ہم سب ایک ہے. ہم نے الائنس بنایا ہے, ہمارا جینا مرنا, ہمارا غم خوشی ہر چیز جو ہے نا ہمارا ایک ایشو ہے. ہمارے منسٹر کمیونیکیشن صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ موٹر وے نیشنل ہائی وے پہ کوئی بھی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گا. تو آپ لوگ کے توسط سے منسٹر صاحب کو سب کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نیشنل ہائی وے ہمارا آبا و اجداد کا روڈ ہے, اس کو بند کیا گیا ہے ہمارے چھوٹی گاڑیوں کے لیے جو ہے نا سب کے لیے 10 ویلرز کے لیے اور موٹر وے کو بھی. ابھی ہمارا ایک ٹرانسپورٹرز بحیثیت آئل ٹینکر گڈز ان سب کا اگر ہم لگائے تو ہم 10,000 گاڑیاں ہمارے جو جاتے ہیں, اس 10,000 گاڑیوں میں ہم ایک دن کا 10 کروڑ ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی NHA کو. اس میں ہمارے کو کیا سہولت ملتا ہے؟
सिवाय जलालत का मोटर वे हमारे ड्राइवरों का तजलील करता है, 49,000 50,000 के चालान करता है। कैमरे में देख के बात करें। 50,000 का जो है ना हमारे गाड़ियों को चालान किया जाता है। लिहाजा इसी वजह से हम इस्लामाबाद आए हैं। हुक्मरानों को, अपने सिपा सलार आर्मी चीफ साहब को और वजीर आजम साहब को लेटर लिखा है कि हम ट्रांसपोर्टरों के साथ सौतेला माँ वाला सलूक किया जा रहा है। हम 3 महीना पहले टैक्स देते हैं और हमारी बात कोई नहीं सुनी जाती। लिहाजा अब एक ऑर्डर पास किया गया है कि जिसमें मोटरवे जो है ना FIR कर रहा है, FIR करके हमारे माल उतारे जा रहे हैं। हमारे ड्राइवर जो पूरे पाकिस्तान में हमारे इस मुश्किल वक्त में, जिसमें कोरोना आया, जिसमें जलजला, जंग की सूरत, गर्मी, सर्दी, पूरे उसमें जो है ना हमारे सप्लाई करते हैं, उन ड्राइवरों को तशद्दुद करते हैं, मारते हैं। हमारे ड्राइवरों को एक फुटेज हम आपको वीडियो को दे सकते हैं कि हमें मोटरवे को सबको लड़ाया जा रहा है। मोटरवे इतना बड़ा इदारा है, फायर ब्रिगेड्स का है पूरे पाकिस्तान में। इमरजेंसी पे कॉल करो, कुछ वो नहीं होता है। हमें आप सहूलत दिखाएं कि हम जो अरबों रुपए टैक्स देते हैं वो कहाँ है। ओनली नेशनल हाईवे को हमारे लिए ट्रांसपोर्टर को अलाउ करें। ये जो मैंने आपको एजेंडा बताया है, हम सारे दरवाजे पहले हमने DIG मोटरवे से मीटिंग किया है, अब IG मोटरवे से हमने मीटिंग किया है, उसके बाद आज हमारा NHA से मीटिंग हुआ है। हम इस्लामाबाद में पूरा पाकिस्तान का जो है ना हमारा वक्त मौजूद है। अगर हुक्मरान हमारे बात नहीं सुनेंगे तो यही चेहरे, यही एसोसिएशंस कोट सब्जल बॉर्डर पे हम बहुत जल्द एहतजाज का कॉल देंगे। पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम करेंगे, दमादम मस्त गलत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि आप अपने गाड़ियां जो है ना वो करें नेशनल हाईवे और उस पे मोटरवे पे। नेशनल हाईवे जो है ना वो तो हमें कह रहे हैं कि गाड़ियां देखिए ट्रालर में और 10 व्हीलर में, जो 10 व्हीलर वाले हैं ना वो सारे पसमानदा सूबों के, पंजाब हो गया, KPK हो गया, सारे जी। 6 व्हीलर ट्रक जो 2 एक्सल करता है और 10 व्हीलर, ये 3 किस्म की गाड़ी इस टाइम पे मुतासर है। और हमें इस एक्सल लोड लिमिट की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हमने हर स्टेज पे यही बात रखी है कि हमें वो वजन दिया जाए जिसके हमारी अर्निंग हो। हमारी अर्निंग बिल्कुल नहीं है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है जो नेशनल हाईवे का एक्ट बना 2000 में। नेशनल हाईवे और मोटरवे का अलग अलग रूल्स का लहाजे बने हुए। ये आप मीडिया वालों को मैं दिखाना चाहता हूँ। इसको स्क्रैच कर दिया है कि ये सिर्फ ओनली मोटरवे वाले लॉज फॉलो किए जाएं। तो हमारा सवाल ये है कि क्या हमें वो सहूलियात जो मोटरवे पे नेशनल हाईवे पे दी गई हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग नेवर। तो इसको फिर निकालने का मकसद ये है कि अगर आज पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर प्रॉफिट में है तो वो मैकेनिज्म हमें गवर्नमेंट का कोई इदारा आके दे दे कि ये आपकी प्रॉफिट अर्निंग है और आप गलत कर रहे हो। हम जब भी आवाज़ उठाते हैं हमें कहा जाता है कि आप रोडों को नुकसानदेह हो। हमने एक प्रपोजल भी दिया, मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं फाइल में। मैंने सदर साहब को एप्लीकेशन दी, वजीर आज़म साहब को मैं 3 दफ़ा मैं लेटर लिख चुका। मैंने वफाकी मुतसिब साहब को पूरी फाइल बना के लेटर लिख के भेजा। उसके बाद हुआ क्या कि हमें इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफिस वजीर आज़म हाउस से कहा है कि आप आ जाएं, अपने मसाइल बताएं, उसका हल किया जाएगा। हमने डॉक्यूमेंटेड एशिया के 25 ममालिक की लिस्ट हमने उनको पेश की। ये क्या वो ममालिक जो है उनमें सड़कें कच्ची हैं या डामर से बनती हैं? तो ये उन्होंने 44, 49, 32, 34, 36, 30 टन क्यों दिया हुआ है 3 एक्सल गाड़ी को? हम डिमांड करते हैं, पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं तो उसी के साथ रिलेटेड है अवामी मसाइल। हम ट्रांसपोर्टर अर्ली टैक्स देते हैं, डेली की बुनियाद पर हम टैक्स दे रहे होते हैं। डीजल पे 142 रुपये आज की डेट में हम टैक्स दे रहे हैं। टूल प्लाजा इन्होंने 120% बढ़ाया है। क्या हमारी इसमें बिल थी या हम ज्यादा कमा रहे थे? हमारी प्रॉफिट अर्निंग को किस कैलकुलेटर से इदारों में कैलकुलेशन हजरत के साथ
नेशनल हाईवे पे क्यों लॉन्च कर रहे हैं? आसान अल्फाज है। एक मिनट, जो मोटरवे है उसके लिए हमारा सलाम है। जो मोटरवे पे वजन अलाउ किया है वो बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन मोटरवे की सहूलत नेशनल हाईवे पे 1% भी नहीं है। रेड़ा, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राला, बस, ऑयल टैंकर साथ जा रहे हैं। इन लोगों से मोटरवे की अखराजात संभाल नहीं हो रहा है। वही कानून उठा के नेशनल हाईवे पे लॉन्च किया, जो आज पूरा पाकिस्तान दर बदर है। बिल्कुल पैसे तो आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रेले हैं वो भी थोड़ा सा उन्होंने 3 व्हीलर के बजाय 4 व्हीलर कर दिया। 3 किस्म की ट्रांसपोर्ट तबाह हो गया, जिसका नाम 10 व्हीलर, जिसका नाम 6 व्हीलर, जिसका नाम मजदा। आया अगर मोटरवे की सहूलत नेशनल हाईवे पे है, हमारे को ये कानून काबिल कबूल है, लेकिन ये रूट तो हमारे आबाओ अजदाद का है। हमारे किसी ट्रांसपोर्ट के जो भी अलायंस बैठे हुए हैं, किसी से सलाह मशवरा नहीं हुआ है। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश कर रहे हैं कि जो 10 व्हीलर के लिए 45 टन, जो सिंगल के लिए 25 टन, जो मजदा के लिए 17 टन है, वो मेहरबानी करके अलाउ किया जाए। हाँ, अगर हम मोटरवे पे ये गाड़ियां चढ़ाता है तो हम कानून की खिलाफ वर्जी करता है। पाकिस्तान है तो हम है, हमारा टैक्स पे कोई इतराज नहीं है, हमारे आपके टोल प्लाजे पे कोई इतराज नहीं है, हमारा आपके नेशनल हाईवे और मोटरवे पे इतराज है कि आप मोटरवे का कानून नेशनल हाईवे पे नहीं लॉन्च करो खुदारा। लिहाजा जो मिनिस्टर साहब आया है वो सारा, अगर ये मीडिया की तवज्जुह से अगर ये बात सही है कि जीटी रोड लाहौर और मोटरवे आप एक बराबर करते हो, तो फैसला अल्लाह करे आप करे, वरना ये हमारी आवाज खुदारा आगे तक पहुंचाए। अगर हम हर इदारे का दरवाजा खटखटाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम सिंध पंजाब बॉर्डर पे तमाम अलायंस के ओहदेदारान वहां पे एहतजाज करेंगे। फिर जो भी फैसला आवाम करे वही फैसला हमारा होगा। उसमें से हमसे 4% इनकम टैक्स के नाम से काटा जाता है हिंदी के पैसों से। उसके अलावा हमसे 15% भी लिया जाता है, 10% भी लिया जा रहा है गुड्स में और भी कुछ एरिया में। दूसरा फैमिली ये मैं बात कहूँगा, उसके बाद क्वेश्चनिंग या कोई और दोस्त बात करेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें वज़न मुनासिब दिया जाए जो हमारी डिमांड है। इसके अलावा अगर फिर हम मरने जोगे हैं, अगर नहीं होगा तो जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे हैं, हम फिर एहतजाज भी करेंगे, हड़ताल पे भी जाएंगे, और उस हड़ताल का हमारे मुल्क को भी नुकसान होता है। हमारे घर का नुकसान तो है, हुकूमत पाकिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचता है। जो रोज़ाना की सतह पे डीजल पे हम कैश की सूरत में टैक्स देते हैं तो वो खजाने में पैसे नहीं जाएंगे। लिहाजा यही कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमारी गरीबी और आजिज़ी को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऊपर रहम कर दें। आपकी एक कलम से हमारा घर जल जाएगा, अगर वो नहीं चलाओगे तो हम मर मर के जीते रहेंगे। ये बताइए, उसके बाद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आईजी मोटरवे से हुए, आईजी मोटरवे से हमारी मीटिंग हो गई। अभी हमारी मीटिंग रिसेंटली तकरीबन 2 बजे NHA मेंबर और NHA रेवेन्यू से हुआ है। उन्होंने कहा कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। तो हमने कहा ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाएं, गवर्नमेंट ने हमसे टाइम लिया, अगर वो टाइम पे नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह जो दोस्तों ने बताया, आज साहब ने बताया, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, वही एहतजाज और पाकिस्तान बंद होगा। तो मुल्क के नाजुक सूरत हाल में हम ये नहीं चाहते, वहीं भी वतन है, हम भी ट्रांसपोर्टर हैं, तो इसी वजह ट्रांसपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं मीडिया वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो हमारा जितना अलायंस पे है, तो कराची से वो दौर भी आया, सारे अलायंस का वज़ीदार, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज एक पेज पे आया था। हमारे चेयरमैन साहब शमशावानी साहब ने बात किया, हमारे चेयरमैन बख्तावर खान साहब ने बात किया, और बकाया जितना अलायंस पे है। उसके बाद हमारा पूरी पाकिस्तान के अंदर 15 अलायंस पे है, ये तो हमारा एक आवाज़ है और एक नारा है। और जिस तरीके से शवानी साहब ने, बख्तावर खान साहब ने
اور جو بات کیا ہم نے ادارے کا سب کا دروازے بھی ٹکٹکایا، انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی ٹکٹکا رہا ہوں۔ تو اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آپ خود سوچو، اور جتنا میڈیا والا بھی ہے اور جتنا ادارے بھی ہے اور پوری پاکستان کا، اور خود سوچو گاڑی سے وہاں جو لسویلر گاڑی بھی لوڈ ہوگا 27 ٹن، اس کا اپنا گاڑی کا وزن بھی ہے 15 ٹن، اپنا گاڑی کے اپنے وزن ہے، تو پھر کتنا رہ گیا 13 ٹن، اور 13 ٹن تو ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر 45 ٹن لسویلر کے لیے، 25 ٹن 6 ویلر کے لیے اور 17 ٹن اور مزدہ، اگر اس کے لیے اعلان نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہماری پوری پاکستان کے اور جتنے ٹرانسپورٹ ہے اور جتنے ٹرانسپورٹ کا عہدیدار ہے، انشاءاللہ ہم سب یہ اکٹھا بھی ہوگا تو روڈ کے اوپر دھرنے بھی دیں گا اور جام پر تھال بھی دوں گا، اور انشاءاللہ اگر اعلان ناراض نہیں ہوگا، ہم ٹرانسپورٹر ہے، ملک چلانے والا ہے، کھانے والا نہیں ہے، ہم ٹرانسپورٹر ہے، ٹیکس دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے سبھی اسوسیشن والے نے بات بھی کیا، ارب چھوڑو کروڑوں روپے سے ہمارے سے ٹکٹ بھی یہ خصوص سین گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ میں یہ تو ہمارا ٹکٹ بھی جائے گا۔ ہم ٹرانسپورٹر اپنا ملک پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور سارا سرکاری ادارے کے ساتھ محبت کرتا، سارے ادارے کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ہم ٹرانسپورٹر ہے مجھے مجبور نہیں کر دو، جب میں مجبور ہوگا انشاءاللہ دوبارہ ہمارا احتجاج روڈ کے اوپر ہوگا، مین روڈ کے اوپر میں اپنا گاڑی کھڑا کر دوں گا اس کو اندر کیا، اور ہمارا جو گروپ تھا کہ خدارہ ٹرانسپورٹر ہم لوگ ہیں، میرا نام بختاور خان ہے، پاکستان اور ٹینکر ڈیبل اینڈ چیئرمین، ہم 5000 گاڑی پورے پاکستان کو ایڈیبل سپلائی کرتے ہیں۔ اسی طرح اور اس کو اندر کیا، اس سے سین لے لیا، اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا کہ آپ عدالت جاؤ، سپریم کورٹ جاؤ، ادھر جاؤ، انہوں نے جو ہے قومی اسمبلی سے یہ پاس کر کے ٹپا مار کے لاؤ۔ اگر ہمارے کو فائدہ نقصان نہیں ہوتا تھا تو ہم پاگل ہیں کہ اس کراچی سے آئے اور رول رہے ہیں۔ کسی ٹرانسپورٹر کو ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارا میڈیا چھان بین کرے کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے، موبائل نمبر لے لے، ایجنسی چھان بین کرے۔ ہم ٹرانسپورٹر دادا پردادا سے، لیکن ہمارا ایک ہی اعتراض ہے کہ ایک کار کیر جو ایک اڈے کا مالک ہے، جو حکومتی ایک ٹولہ ہے، اس کے اوپر پورے پاکستان کے عوام کو ذلیل کیا۔ بالکل ٹریلر کو فائدہ ہے، اس نے 2 روڈ کی بجائے 3 روڈ کیا، لیکن میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں قرآن لے کے کہ 10 ویلر 6 ویلر منی مزدہ 70% ہے۔ اتنی مہنگائی آ جائے گی، میں آپ کے گھر کی تک 25,000 روپے کرایہ لے رہا ہوں مثال کے طور پر، وہی کرایہ میں آپ سے 50 لوں گا۔ خدارہ موٹر وے کو ہمارا سلام ہے، لیکن نیشنل ہائی وے پہ ہمارا دادا پردادا کا روڈ ہے، اس کو ٹرانسپورٹر الاؤ کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم 100 ٹن ڈالیں، ہم تھوڑا سا گزارش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کو کسی حکومت وقت نے نہ بلایا ہے، نہیں تو ایک آرڈر ایسوسیشن موٹر وے دے جناب جڑا قانون ہے یہ لگ گئے، نیشنل ہائی وے دا قانون لگ گئے۔ اسی کہنے ہیں منی مزدہ جڑا وا انہوں 17 ٹن وزن دتا جائے، اور سنگل انو جڑی گڈی ہے انہوں 25 ٹن وزن دتا جائے، 10 ویلر جڑی گڈی ہے انہوں 45 ٹن وزن دتا جائے۔ وہ دوسرے نمبر جڑے 279 پرچے دیتے ہیں یہ لہذا ختم کیتے جان۔ جے ساڈے مطالبے نہ منے گے تے اللہ دے حکم نال دا مسکل اندر بھی ہوئے گا اور 4 صوبے بند کیتے جان گے۔ یہ جناب محمد شبیر بٹی یہ لانیاں اعلان کر رہا، اسی 10 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، 10 دنوں کے جے ساڈے مطالبے نہ منے گے تو اسی پورا جام کراچی تو لادا خیبر تک بند کر دیں۔ آج ان کی اپنی اسٹرائک تھی، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ یہاں پر تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ فردوس میری پہچان پاکستان کے حوالے سے چیف آرگنائزر آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ کو صرف ان لوگوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جنوبی پنجاب کے دورے پر گئی ابھی تقریباً 1-2 ویک پہلے،
साहिवाल, खानेवाल, ओकाड़ा, मुल्तान, वहां पर मैंने देखा कि आल पाकिस्तान इत्तेहाद ऑनर एसोसिएशन की तमाम गाड़ियां, मिनी मज़दा, ट्रेलर, बड़े सब जो है वो खड़े हुए हैं। जहां जहां भी इनकी जो अपनी गाड़ियों का है वो बंद है, बिल्कुल गाड़ियां इनकी नहीं चल रही हैं रोड पे। इन लोगों के इतने मसले मसाइल थे कि मैं जहां मैं गई हूँ, इन लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं पंजाब में, और मैं देखकर हैरान हो गई कि बहुत सारे ड्राइवर्स और बहुत सारे जो है गाड़ियों के मालिकान, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ NPC इस्लामाबाद में मेन लब्बे लुबाब मुख्तसर सा आप बताएं कि क्या है। वैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, लेकिन थोड़ा सा आप बताएं कि इसमें मेन इशू यही है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के 10 व्हीलर को 45 टन और 6 व्हीलर को 25 टन और मज़दा को 17 टन अलाउ किया जाए, वो भी ओनली नेशनल हाईवे पे। हम मोटरवे की बात नहीं कर रहे, हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटरवे का कानून नेशनल हाईवे पे लॉन्च करना ये हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ नामुनासिब है। ट्रेले के लिए फिर भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन ओवैस चौधरी हुकूमत का एक टोला जो है वो बाकी ट्रांसपोर्टरों से कोई पूछा नहीं है और हम पे ये कानून लॉन्च किया। और अगर इस पे अगर अमल दरामद नहीं होता है, अगर इस पे जिस तरह दोस्तों ने एक टाइम दिया अमल दरामद नहीं हुआ, तो पूरा ट्रांसपोर्ट के एलायंस सिंध पंजाब बॉर्डर पे हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। KPK इसमें शामिल नहीं है? KPK भी है, बलूचिस्तान भी है, चारों सूबों का एलायंस है इसी में। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मुतालबे चिकम तासु बयान खड़े आओ तासु हाल ता बयान खड़े हो खपन मुतालबा के दी चिक मुतालबा सस तासु ये मुझ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चकुमा मुतालबा दा दे अल्लाह सीलर गाड़ी चे मुश्किल ता दे कराची ना लाहौर दा पेंडई ता राजी करना दगा 27 टन दाए 27 टन के 13 टन दे गाड़ी खपल वजन दाए 15 टन और 13 टन पाते की 13 टन के दे मुश्किल खर्चा न पूरा करी दगा मुश 45 टन गाड़ी अल्लाह सीलर दे पारा वो दे 6 व्हीलर दे पारा चुकुम दा 25 टन गाड़ी वो दे लोडिंग मजदे दे पारा 17 टन गाड़ी दा का पल्ला सूरज दे के चेहरे दा मुतालिबे दे मुझ हाल न शोले दा टोले दारे तमी रिक्वेस्ट करी कि दा जायज मुतालिबी दी दा हाल शी का चेहरे खुदा हाल न कले इंशाल्लाह पल्ला सूरज देना बाद मुझ टोल ट्रांसपोर्टर टोलियो नेना और रोड ता और वजी पाया जम पर तालो हकावी लकाता टोल दे मीडिया वालता टोले दारे ता पता दा जे दे ट्रांसपोर्ट चल पाया चलीगी खुदा से मल्क और सारा चलीगी चकला पाया बंशी और पूरा पाकिस्तान जमशी और इंशाल्लाह हाल नशी मुझ टोल ट्रांसपोर्टर टोलियो नेना रोडीना ता वजी पर रोडीना दे पास होते हैं इंशाल्लाह राकीमा मुतालिबात से मुश्किल फला والله सूरज दे चेमो मारका कता स्ता पता दा मीडिया वालता मुझ ट्रांसपोर्टर ही खपल मल्क सारा मोहब्बत करी मुझ टिकसर कवी की या फिस्टिंग के नहीं दे मल्क मुतालबा लगा दोहराओ को दोबारा मुझ दा ट्रांसपोर्टर से कुनी दा दे टिकसर कवी की या फिस्टिंग के नहीं अल्हम्दुलिल्लाह दा मल्क चलाविन की फाड़िन के नहीं और मुझ दे ठूल है दारे ता दा रिक्वेस्ट करी सीधा किने दरे मुतालिबे में इख्तिसाले लासुर दे के कचरे दा मुतालिबे खुदा हाल न करे दगे दारे वरवा न खास्तले इंशाल्लाह पल्ला सुर देना बाद मुझ दे पूरा पाकिस्तान के तुमरा ट्रांसपोर्टरी और तुमरा ये नेनी नदी और इंशाल्लाह दो ठूल रोडी ना तरावजी परूर दे पास होते जाच के मेहरबानी।